नमस्ते नमस्कार सबाई केमन आछो। आमी अनेक भालो आछि और आज के आमी तोमादेर साथे बानिये देखाबो दो रकमेर भर्ता। भर्ता होले आमार आर तेमन किछु लागे ना। तोमादेर केमन लागे आमाके अवश्यई कमेंटे जानियो। तो देखो प्रथमे आमी एखाने मसुर डाल निये डालटाके भालो करे धुए नियेछि। एरपर डालटाके एकटा परिष्कार कापड़ेर मध्य निये पट्टिर मतन करे बेঁধে नेब। तारपर एटाके प्रेसार कुकारेर मध्य दिए 4 থেকে 5টার मतन सीटी दिए नेब। 4-5টা सीटी होले तारपर प्रेसार कुकारटा नामिये ठंडा होते देब। एरपर आमी ग्यासेर उपरे एकटा कड़ाई बसिए ओर मध्य सर्षेर तेल दिए बेश खानिकटा दिए देब शुकनो लंका। शुकनो लंकाटाके भालो करे भेजे तुले निये तारपर ओर मध्य दिए देब आमी बेश खानिकटा रसुनेर कोया। एरपर रसुनेर कोयाटा लाल लाल करे भाजा हये गेले रसुनेर कोयाटाकेও आमी एकटा प्लेटे तुले नेब। एरपर आमी ओर मध्य दिए देब पेঁয়াজ कुचि। तो एखाने आमी दुटो पेঁয়াজ दिएछि। पेঁয়াজटा भालो करे भाजा हये गेले पेঁয়াজটাকেও आमी तुले नेब। पेঁয়াজটা उठिए निये एरपर ओई तेलेर मধ্যেই दिए देब आमी एकटा माछ। तो एखाने आमी एकटा कातला माछ निয়েছি और माछटाके लवण हलुद माखिए निয়েছিলাম। माछटा भाजा हये गेले एरपर आमी जे डालेर पुटलिटा छिलो पुटलिटार थेके डालटाके बार करे निये डालटाके एरकम भावे भेंगे निये एरपर शुकनो लंकार मধ্যে लवण दिए शुकनो लंकाटाके भालो करे एकटू मेखे निते हबे। शुकनो लंकाटा माखा हये गेले ओर मধ্যে पेঁয়াজ भाजा दिए एकटू मेखे निये तारपर डालेर साथे भालो करे एकटू चटके नेब। एरपर डालेर ओपर थेके बेश किछुटा काँचा पेঁয়াজ और काँचा मरिच दिए और ओर मধ্যে बेश खानिकटा सर्षेर तेल दिए भालो करे एकटू माखिए नेब। तो এই যে আমাদের ডাল ভর্তা তৈরি হয়ে গেছে। এরপর মাছ নিয়ে মাছটাকে ভালো করে বেছে নিয়ে শুকনো লঙ্কার মধ্যে লবণ দিয়ে ভালো করে একটু শুকনো লঙ্কাটাকে মেখে নিয়ে ওর মধ্যে পেঁয়াজ ভাজা আর রসুন ভাজাটাকে ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে তারপর আমি মাছটার সাথে মাখিয়ে নেব। এরপর ওর মধ্যে কিছুটা কাঁচা পেঁয়াজ আর ওর মধ্যে দিয়ে দেবো কাঁচা লঙ্কা। তারপর আমি ওর মধ্যে সর্ষের তেল দিয়ে এটাকেও ভালো করে মাখিয়ে নিলে আমাদের মাছ ভর্তা একদম তৈরি। এরপর গরম গরম ভাতের সাথে এটাকে ট্রাই করবে আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবে যে তোমাদের কেমন লাগলো। আজ তাহলে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নতুন রেসিপির সাথে। টাটা।